अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया नावल तेरी राहों में। बोर रोमांटिक नावल है, टू कपल बेस है, ऑफिस बेस्ड नावल है, लव स्टोरी है, किडनैपिंग बेस्ड नावल है। लिसनर्स बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक के साथ ज़रूर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने जा रही है। प्लीज़ 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 लिसनर्स अपने कमेंट्स दे दिया करें, हमें इंतज़ार रहता है। गाड़ी के रुकते ही मिन्हा बाहर निकलते क्लब की जानी बड़ी थी, मगर अंदर से पुलिस एहलकारों को निकलता देखकर मिन्हा का दिल आयला के हवाले से बेचैन हुआ था। मिन्हा चेंज करके सोने की तैयारियों में थी जब उसे आयला की मेड की जानिब से मैसेज मसूल हुआ था, जिसे पढ़ते ही मिन्हा बगैर उसे खुलिए की परवाह किए बगैर ही बेड पे रखी शाल उठाते हुए बाहर की जानिब बढ़ी थी और साथ ही आयला की मेड को कॉल करके उसे आयला के ड्राइवर का एड्रेस पूछने का कहा था, जिसके मुताबिक आयला उसी वक्त किसी पार्टी क्लब में मजबूत थी। मिन्हा ड्राइवर को अब वहाँ से जाने की हिदायत देते गाड़ी में जा बैठी थी। जब भी आयला गुस्से और डिप्रेशन में होती वो अपने हवास खो बैठती थी। मिन्हा ही उसे हर हाल में संभालती थी, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था, इसलिए अभी भी वो जल्द अज जल्द आयला के पास पहुंच जाना चाहते थे, क्योंकि जब क्लब का नाम उसे बताया गया था तो वो काफ़ी बदनाम जगह मशहूर थी। गाड़ी के रुकते ही मिन्हा निकलते ही क्लब की जानी बढ़ी थी, मगर अंदर से पुलिस एहलकारों को निकलते ही मिन्हा का दिल आयला के हवाले से बेचैन हुआ था। वो पुलिस से नज़र बचाती अंदर की जानी बढ़ी थी, लेकिन कुछ फासले पर खड़ी एसपी हशाम गर्देजी की नज़र से वो बच सकी थी। अभी कुछ देर पहले ही उस क्लब के रेड करते हुए वो अंदर दाखिल हुए थे। शाम के इशारे पर एक लेडी कांस्टेबल मिन्हा को रोकने उसकी जानिब बढ़ी थी, मगर मिन्हा एक बार अंदर जाने पर बज़िद थी और आयला के बारे में जानना चाहती थी। देखो बीबी, यहाँ से सब लोगों को थाने ले जाया जा चुका है, जिसके बारे में भी मालूम करना है वहाँ जाओ, हमारा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। लेडी कांस्टेबल मिन्हा को बाहर की जानिब धक्का देते हुए बोली थी, जिस पर पीछे की जानिब होते मिन्हा लड़खड़ाई। उसी लम्हे शाम की नज़रें मिन्हा की जानिब उठी थी। ब्लैक नाइट ड्रेस के ऊपर ब्लैक कलर की बड़ी सी शाल कंधों को गिरद लपेटे वो हशाम को आज शाम का मंजर याद करा गई थी। हशाम गुस्से से उसकी जानिब बढ़ता। क्या प्रॉब्लम है? हशाम मिन्हा की जानिब कड़े तेवरों से देखता। लेडी कांस्टेबल से मुहातिब, सर ये लड़की अंदर जाने की जिद कर रही है, इसका कहना है कि इसकी दोस्त अंदर थी, अब पता नहीं वो दोस्त लड़की है या लड़का जिसकी वजह से इतनी बेचैन हो रही है। लेडी कांस्टेबल की बात पर मिन्हा का सब्र ख़त्म हुआ था। देखिए मैं बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ आपसे और आप भी कुछ बोली जा रही हैं। मिन्हा बहुत नरम दिल और धीमे मिजाज की मालिक थी, उसे लड़ना झगड़ना यहाँ तक कि ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद नहीं थी। आयला और मिन्हा बहुत ही गहरी दोस्ती थी, मगर उन दोनों की शख्सियत एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग थी। बहुत तज़ाद था, मगर अगर वो कभी गुस्से में मुहातिब होती तो सामने वाले को ऐसा लगता कि वो मामूल के मुताबिक बात कर रही है। ऐसे ही होता है कि अपनी तरफ से उसने लेडी कांस्टेबल को गुस्से में जवाब दिया था, मगर उस प्यारी सी सुरीली आवाज़ और मुनफरिद लहजे ने जहाँ हशाम को अपनी तरफ मुतवज्जो किया था, वहीं लेडी कांस्टेबल भी उसे मज़ीद कुछ सख्त अल्फाज कहने से रुकी थी। सर मेरी फ्रेंड गलत लड़की बिल्कुल भी नहीं है, बस कुछ डिप्रेशन का शिकार है, इसलिए आज वो यहाँ आ गया, प्लीज़ एक बार मुझे उसे मिलवा दें। मिन्हा हशाम की जाने मुर्दी मुल्तजी लहजे में बोली थी। ब्लैक शाल में उसने अपने दिल नशीश शराब पे कुछ पा रखा था। बारीक शिफॉन की स्लीवलेस में से उसके दो बाजू अपनी झलक दिखा रहे थे, जिन्हें छुपाने की बहुत इम्कान कोशिश कर रही थी। उसने अपने घने से बाल कैचर में मुकीद करके जूड़े की शक्ल में बांध रखे थे, जिससे कुछ रीलटें निकलकर उसके हंसी चेहरे का तवाफ कर रही थी। बात करने के दौरान मिन्हा बार बार बहुत ही नज़ाकत से उनके चेहरे को हटाकर कानों के पीछे अड़ेसती, मगर वो फिर भी फिसल कर बाहर निकल आती थी। बार बार फिसल कर वो उसके चेहरे को छू रही थी और उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी उसकी आवारा लटे, और हशाम उसे बड़ी गौर से देखा जा रहा था। अगर सामने खड़ा शख्स हशाम गर्देजी ना होता तो ज़रूर इस जानलेवा मंजर में डूब जाता, मगर वापस वो एसपी हशाम गर्देजी था, जिसके मुताबिक उसे फतह करना, उसके दिल तक रसाई हासिल करना शायद किसी के बस में नहीं था। एक नज़र के बाद हशाम ने दोबारा उसकी जानिब नहीं देखा था। उस जगह पर शरीफ लोग भूल कर भी नहीं आते, पकड़ी जाते हैं। बाद में कोई यही कहता है कि आधे घंटे तक सब लोगों को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाएगा, वहीं आकर अपनी फ्रेंड से मिल लीजिएगा। हमारे पास इतना फारग वक्त नहीं कि यहाँ रोड पर खड़े होकर मुलाकातें करवाते रहें। हशाम खुरदरे लहजे में कहता, आंखों को ब्लैक ग्लासेस लगाते कवर करता हुआ उसे मज़ीद कुछ बोलने का मौका दिया। अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था, जबकि मिन्हा उससे टकी का जवाब और सख्त लहजे पर उसकी चौड़ी पुश्त घू रही थी। उफ अल्लाह जी, ये लोग आयला को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, मैं पता नहीं वो किस हाल में होगी। अगर अंकल या फाहर आंटी को पता चला तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मिन्हा परेशानी की हालत में सर पकड़कर वहीं खड़ी थी जब पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। एकदम से हैरान होती पीछे मुड़कर उसने देखा था और उसके बाबा उसके पीछे खड़े थे। ज़ियान
डाइनिंग में दाखिल होते हुए आवाज़ बुलंद हैदर लगारी को सलाम करते बोला था, जो टेबल पर रखे से कुछ तस्वीर फैलाए बैठे था। जियान को मुस्कुराते देखकर जवाब कर उन्होंने अपने आप पास का मतलब है आप मेरी बात मान गए और अपने लिए लड़कियां पसंद कर रहे हैं। जियान उनके सामने पड़ी लड़कियों की तस्वीर को देखते हुए शरारती लहजे में बोला था, जिस पर हैदर साहब ने उसे घूरी से नवाजा था, बरखुदार बात बदलने की कोशिश मत करो, ये सब बहुत अच्छे घराने की लड़कियां हैं। मैंने ज़किया बी से कहकर मंगवाई हैं ये लोग, देखो इन्हें, और मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारा कोई फ़ाइनल फ़ैसला चाहिए। अब मज़ीद अपना घर इसी तरह सुना नहीं देख सकता, मुझे बहू और पोते पोतियाँ चाहिए। हैदर साहब की संजीदगी लहजे में पर पूरी तरह प्लानिंग बताते हुए जियान अपनी बेसाख्ता उमटाने वाला मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। यानी कि मेरी आज़ादी ख़त्म करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं आप? उनके हाथ से तस्वीरें पकड़ते जियान मुस्कुराते हुए बोला था, जी बिल्कुल, आप मज़ीद तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो इसके लिए भी तैयार हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो इनमें से कोई एक लड़की सिलेक्ट कर लो। उसे खुली परमिशन दी गई थी, अपने लिए कुछ भी पसंद कर लो। जियान को तस्वीरें देखकर मुंह चुड़ाने पर हैदर साहब ने अपनी बात पर जोर देते बोला, बाबा इनमें से कोई लड़की मेरे टाइप की नहीं है, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे जी इतनी मॉडर्न और आज़ाद ख्याल लड़कियां नहीं पसंद। जियान की हमेशा की तरह से आज भी वही रट थी। हैदर साहब ने अपने बेहद वजीह शानदार पर्सनैलिटी के मालिक लाडले बेटे की जानिब देखा, जो हर मामले में उनका फर्माबरदार रहा है, मगर इस मामले में एक ही जिद पर अड़ चुका था। अगर तुमने अपने टाइप की लड़की कभी मिली ही नहीं तो हैदर साहब आज उस पर हर बात क्लियर करने के मूड में थे। तो आप मुझे 2 मंथ का टाइम दे दें, इसके बाद आप जिस लड़की से कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जियान की बात पर न चाहते हुए भी उन्हें हामी भरनी ही पड़ी थी कि चलो वो शादी करने के लिए तैयार तो हुआ। जियान बेटा, कल सऊद साहब की तरफ कोई पार्टी है, मेरी कुछ और मसरूफियात हैं, कल तो तुम अटेंड कर लेना। उन्होंने बहुत इसरार किया शिरकत करने के लिए। काफ़ी देर के बाद जियान को उड़ता देखकर हैदर साहब ने उसे हिदायत की थी, जिस पर वो इस बात में सर हिलाते अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। जी बाबा, उसे बहुत ही मजबूरन अपने बाबा की बात माननी ही पड़ी थी और पार्टी के लिए इसरार भी कर चुका था। अब मजबूरन उसे पार्टी में जाना ही था। जियान अभी कुछ साल शादी करने के हक़ में नहीं था, मगर वो हैदर साहब की ख्वाहिश को भी टाल नहीं सकता था, जो अपने हर घर को हंसता बसता और आज़ाद देखना चाहते थे, जो घर में बहू के आने से ही मुमकिन हो सकता था। इसलिए नचार जियान को उनकी माननी ही पड़ी थी। तो तुम कहाँ थी बदतमीज़ लड़की, मेरी जान निकाल कर रख दी तुमने। मिन्हा जैसे ही पलटी, अपने बिल्कुल पीछे आयला को खड़े देखकर वह हैरानी और खुशी से चीख पड़ी थी। उसने एक थप्पड़ आयला के बाजू पर रसीद करते उसे अपने साथ लपेट लिया था। आयला उसकी इतनी फिक्र और इतनी परेशानी पर मुस्कुरा दी और जवाब में उसके गिर्द अपने बाजू फैला दिए। पूरी दुनिया एक यही हालत रिश्ता तो था उसके पास, जो हर तरह के लालच और गर्ज से पाक था, जिसके लिए वो बहुत आम थे। पुलिस वालों ने तो बहुत अरेस्ट कर लिया था, फिर यहाँ कैसे कैसे भागी तो नहीं आई मिन्हा के मशकूक अंदाज पर। आयला मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई थी। नहीं, मैं अरेस्ट नहीं हुई ही नहीं, इन लोगों के आने से पहले मैं यहाँ से निकल गई थी। अभी रज़िया के बताने पर तुम्हारे पीछे दोबारा आई हूँ। आयला के जवाब पर मिन्हा ने नरूठे लहजे में उसकी जानिब देखा था और दोनों मिलकर एक दूसरे के गले लाकर ढेर सारा उन्होंने टाइम साथ में स्पेंड किया था। और तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे ऐसी जगह पर नहीं जाओगी, फिर क्यों आई यहाँ? तुम परेशान थी तो मेरे पास आ सकती थी या मुझे अपने पास बुला लेती, या तुमने फिर ड्रिंक भी की है? मिन्हा के फिक्रमंद अंदाज पर आयला को उसने टूट कर प्यार आया था, जो बिना किसी बात की परवाह किए रात के वक्त सिर्फ उसकी खातिर यहाँ पहुँच गई थी। कसम ले लो, हाथ भी नहीं लगाया मैंने ड्रिंक को, और इस टाइम मैंने इतने गुस्से में थी कि कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे मुझे एहसास हुआ मैं फ़ौरन यहाँ से निकल आई। आखिरी बार माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आयला कान पकड़ते बेचारा समूह बनाते बोली, जिसे देखकर मिन्हा ने अपना गुस्सा बरकरार नहीं रख पाई थी। वैसे ये पुलिस वाला क्या कह रहा था तुम्हें? गाड़ी की जानिब बढ़ते आयला ने पूछा था। कितने अजीब होते हैं ये पुलिस वाले भी, अल्लाह बचाए इनसे। मुझे तो लगता है कि बिला वजह इनके बारे में ही मशहूर होता है, वैसे इनमें है ऐसा कुछ भी नहीं कि ये सड़ियल होते हैं, मगर आज मिलकर यकीन हो गया कि आराम से किसी की बात का जवाब तो देते लगता है जैसे गुनाह मिल गया इनको, और फिर गुनाहगार को तलाश करते करते इतना टाइम लगा देते हैं और फिर सज़ा भी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। मिन्हा एसपी शाम का अंदाज याद करते करते जुर्जी लेते, मतलब वो पुलिस वाला तुम्हें अच्छा खासा सुना कर गया है? आयला मिन्हा की उतरी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगाते बोली, हाँ कुछ ऐसा ही है, बाकी तो सब फिर भी, मगर उसका अंदाज़ बहुत बुरा था। बात ऐसे कर रहा था जैसे मैं उसके कोई मुजरिम हूँ। मिन्हा को हमेशा उसके पापा ने बहुत प्यार से रखा था, इसलिए उसे ऐसे लहजों की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर क्यों उस पुलिस वाले को सबक सिखाया जाए? आयला ने गाड़ी पुलिस स्टेशन वाले रोड पर डाल दी थी। आयला पागल हो गई हो क्या? वापस
موڑو گاڑی، ویسے بھی بہت رات ہو گئی ہے اور وہ کوئی عام بندہ نہیں، پولیس افیسر ہے، اگر پکڑے گئے تو اس نے سیدھا حوالات میں بند کر دینا ہے۔ منہا آئلہ کے انداز پر گھبراتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ آئلہ ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ آئلہ کو اپنی بات نہ مانتے دیکھ کر منہا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چلو باہر اٹھو۔ اس نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر منہا کو بہت منع کرنے کے باوجود بھی آئلہ سے 7 گھسیٹ لائی تھی۔ وہ لوگ ایس پی حشام کی گاڑی کو سے نکل کر اندر جاتا دیکھ چکی تھی اور پھر اس کے پیچھے پیچھے ہی چل دی تھی۔ ایس پی حشام کی واٹ لگانے کے لیے آئلہ اکیلی ہی کافی تھی۔ منہا نے آئلہ کو بہت روکا، تم کرنے کیا والی ہو؟ منہا کے پوچھنے پر حشام کی شاندار گاڑی پر ٹکی آئلہ کی نظریں شرارت سے چمکی تھی۔ ایس پی صاحب بہت اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ نکل کے گئے ہیں نا اس گاڑی سے، اب بتاتے ہیں اسے۔ آئلہ منہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھکنے کا اشارہ کرتے گاڑیوں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے حشام کی گاڑی تک آئی۔ آئلہ کی بچی، آج پکا مروانے کا ارادہ ہے تمہارا، پولیس والے کی چوری کرنے لگی ہو تم۔ آئلہ کو ہاتھ میں پکڑے تھیلی سے اوزار نکال کر حشام کی گاڑی کے ٹائر کی جانب بڑھتا دیکھ کر منہا ڈرتے ہوئے بولی تھی، اگر کسی طرح ڈرنے کی بجائے تم میری مدد کرو تو ہمارا کام جلدی ختم ہو سکتا ہے۔ آئلہ کی پکار پر منہا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آئی تھی۔ اوہ شٹ، کال بھی ابھی آنی تھی۔ آئلہ گاڑی کا ٹائر کھول رہی تھی جب اس کا فون بج پڑا تھا۔ منہا کو ٹائر نکالنے کا طریقہ بتاتے وہ کال اٹینڈ کرتی ایک جانب ہوئی تھی۔ کال ارجنٹ تھی، اس لیے چاہنے کے باوجود بھی اگنور نہیں کر سکتی، اس لیے جلدی سے نکال پی کہ یہ کس مصیبت میں ڈال کر چلے گی ہے یہ لڑکی مجھے۔ وہ منہا کو کام پر لگا کر خود کال میں بزی ہو گئی تھی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنسے جا رہی ہے۔ آئلہ کو تو روز بروز اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی کیڑا چلا جاتا ہے۔ منہا کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیسے کروں، اور اکیلے رہ جانے پر ڈر مزید بڑھ گیا تھا اور پیچھے قدموں کی آواز محسوس کرتے اس کی جان میں کچھ جان آئی تھی۔ آئلہ رینچ پکڑو اور مجھے ٹائر بس کھولنے ہی دو۔ منہا نے ہلکا سا سر موڑتے ہی آئلہ سے رینچ مانگا تھا، مگر پیچھے آئلہ کی جگہ کوئی اور ہی کھڑا دیکھ کر اس کے سر وہی ساکت ہوا تھا۔ ایس پی حشام چہرے پر پتھریلے تاثرات سے جائے سینے پر ہاتھ باندھے خاموشی سے اس کی حرکت ملاحظہ کر رہا تھا، جو بڑی ہی دیدہ دلیری سے اس کے تھانے کے سامنے کھڑا اسی کی گاڑی کی ٹائر نکال رہی تھی۔ منہا بنا پلٹے ہاتھ میں پکڑے اوزار میں پھینکتے کھڑی ہوئی۔ وہ پہلے کبھی آئلہ کے ایسے کارناموں میں شریک نہیں ہوتی تھی، آج پہلی بار ہوئی تھی اور پکڑی بھی گئی۔ آج میری جانب دیکھنا پسند کریں گی؟ حشام کا خوش مگی لہجہ سنتے ہی منہا کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ گاڑی کے ساتھ لگے لگے وہ حشام کی جانب پلٹی تھی۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس لڑکی سے حشام کا اب تیسری بار سامنا ہو رہا تھا اور اب ہر بار سچویشن عجیب سے عجیب تر ہوتی گئی، جس سے اب حشام گردیزی کو اچھا خاصا تپا دیا تھا۔ شرمندگی اس قدر زیادہ تھی کہ حجالت کے مارے منہا کا گلابی چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ وہ دل میں مان چکی تھی کہ اس پولیس آفیسر کے ہاتھوں اب بچنا مشکل تھا۔ لیٹ نائٹ کلب جانا، دوسروں کی گاڑیوں کے ٹائر چرانا، اس کے علاوہ اور کیا کیا کرتی ہو تم؟ حشام نے تیز نظروں سے اسے گھورتے قدم آگے بڑھائے تھے اور منہا نے پیچھے ہونا چاہا تھا، مگر عین پیچھے گاڑی ہونے کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں پائی تھی۔ حشام اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور اس کے گرد گاڑی پر اپنا بازو ٹکاتے ہلکا سا جھکا تھا اور اس کے گرد گرم سانسوں کی تپش پر منہا کو اپنی پیشانی جھلستی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے سچ بتاؤ۔ اپنے کان کے بالکل قریب حشام کی آواز سنتے منہا نے آنکھیں موند لی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور چاہے جیسے بھی صورتحال ہو وہ ہمیشہ سچ ہی بولتی ہے، اور اب یہی ہوا تھا۔ وہ آپ نے جس طرح کچھ ٹائم پہلے مجھ سے بات کی تھی وہ مجھے اور میری فرینڈ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا، اس لیے آپ سے بدلہ لینے کے لیے ہم نے یہ کرنے کا سوچا، پر آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی غلط اٹینشن نہیں تھی۔ اس نے اس کو بالکل سچ بتا دیا تھا، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے حشام کی پرسنالٹی ویسے بھی بہت روبدار تھی، اوپر سے وردی میں ملبوس وہ چہرے پر سختی سے تاثرات سجائے اس کی جان نکالے ہوئے تھے۔ منہا کے رٹو طوطے کی طرح بات بتانے پر حشام کچھ لمحوں کے لیے اس کی معصومیت یا بے وقوفی پر اسے دیکھ کے رہ گیا تھا، مگر اتنی آسانی سے معاف کرنا حشام گردیزی کی عادت نہیں تھی۔ لیکن میں نے تو تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور تمہاری طرف سے تو وہ ویسے بھی میرا ایک حساب نکلتا ہے۔ حشام سپاٹ انداز میں گاڑی پر بازو ٹکائے پہلے سے خوفزدہ منہا کو مزید ڈراتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے واضح تھے۔ کیا مطلب؟ میں آج فرسٹ ٹائم ہی ملی ہوں آپ سے، اور آپ کو کچھ نہیں جانتی آپ کے بارے میں۔ منہا حشام کو چپتی نظروں سے بہت کنفیوز کر رہی تھی، جنہیں وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس سے پہلے کہ حشام اس کی بات کا جواب دیتا اس کا موبائل باج اٹھا۔ سر شہباز خان کے خاص رفیق نیازی دوست کچھ دن پہلے ہی اس کا جھگڑا ہوا تھا، تھانے میں اس پر حملہ کر دیا ہے، مگر ہمارے آدمیوں نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے دونوں جانب سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہونے دیا۔
حشام اپنی گال سنتے ہی فون سائڈ پہ رکھتے ہوئے نظریں منہا کی جانب اٹھی تھی، جو نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں کتنے بڑے خطروں میں گرنے والی ہے۔ کال کاٹتے ہی حشام نے منہا کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اسے واپس جانے کو کہا تھا اور اسے اپنے کچھ اہلکاروں کو غیر محسوس انداز میں اس کو بحفاظت گھر پہنچانے کا آرڈر دیا تھا۔ واؤ منہا، یہ ہیرو کون ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی اسے کسی پارٹی میں نہیں دیکھا۔ آئلہ ایک ادا سے اپنے کندھے پر گرے بالوں کو پھر سے چٹکتے ہوئے بولی، جس کی ہیزل گرین آنکھیں کچھ دور کھڑے میر زیان حیدر پر جم کر رہ گئی تھی۔ وائٹ ڈھیلی ڈالی سی گھٹنوں سے اوپر تک آٹی شرٹ، نیچے بلیک کلر کی فٹنگ والی پینٹ پہنے حسین لیئر کٹ بالوں کو اپنی رانیوں بکھیرتے وجود کے گرد پھیلائے وہ موجود ہر شخص کی نگاہوں کا مرکزی یہ اس وقت کے کامیاب ترین بزنس مین میں شمار حیدر لغاری کا بیٹا ہے، کچھ مہینے پہلے ہی لندن سے واپس لوٹا ہے۔ منہا کے بجائے اس بات کا جواب نمرا نے کی جانب سے آیا تھا، جو خود میر زیان کی جانب سے والہانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈارک برو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس کسی بات پر مسکراتا وہ آئلہ کی طرف سے دیکھ کر مسکراتا، اتنے مہینے میری اس پر نظر کیسے نہیں پڑی؟ یہ شخص نظر انداز کیے جانے کے قابل تو بالکل بھی نہیں، اور مس نمرا جس طرح تم اسے گھور رہی ہو، اس سے مزید کچھ سیکنڈ بھی تم نے اسے ایسے ہی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ شخص آئلہ اکرام کو پسند آ چکا ہے تو آج یہ صرف اور صرف میرا ہے۔ آئلہ نمرا کو دبے دبے لہجے میں بان کرتی نظروں سے گھمانے پر مجبور کر گئی۔ نمرا میں آئلہ جیسی لڑکی سے الجھنے کا سٹیمنا بالکل بھی نہیں ہے، جبکہ پاس کھڑی آئلہ کی بیسٹ فرینڈ منہا حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی محترمہ آئلہ اکرام، جن کو کوئی شخص اس دنیا میں اپنے لیے پرفیکٹ لگتا ہی نہیں تھا، وہ ایک نظر میں کیسے کسی شخص کی دیوانی ہو چکی تھی؟ انبلیویبل۔ منہا نے ہنستے ہوئے آئلہ کا مذاق اڑایا تھا، وہ اپنی دوست کے نیچر سے اچھی واقف تھی۔ آئلہ اس کی حیرت پر صرف ہولے سے مسکرائی تھی۔ میری جان، اتنا بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو تمہیں کچھ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ یہ شخص واقعی تمہاری دوست کو بری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر چکا ہے۔ آئلہ بنا میر زیان سے نگاہیں ہٹائے منہا کو جواب دیتی اس کی جانب بڑھ چکی تھی، جو ابھی بھی اس کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا، اور منہا خاموشی سے آئلہ کو اس شخص کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آئلہ اب کیا کرنے والی ہے، مگر جو بھی تھا اب آئلہ کی ایسی کسی شرارت میں شامل ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ کل جو پولیس والے کے سامنے اس کی انسلٹ ہوئی تھی، وہی اس کے لیے کافی تھی۔ آئلہ کو اچھی ہنسی باتیں سنانے کے بعد اس کی شرمندگی کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آئلہ سے ناراض بھی تھی، مگر آئلہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی لجاجت سے اسے منا کر پارٹی میں گھسیٹ لائی تھی۔ منہا، تمہیں آئلہ کو روکنا چاہیے تھا۔ میری کبھی بات تو نہیں ہوئی میر زیان حیدر سے، مگر اتنا سنا کہ اسے یوں لڑکیوں سے فری ہونا پسند اور ملنا جلنا پسند نہیں، تھوڑے سخت مزاج کا مالک ہے اس معاملے میں۔ منہا کا من فرینڈ نمرا کو آئلہ اس طرح میر زیان کے پاس بالکل جانا پسند نہیں آیا تھا۔ میر زیان کے قریب جاتی آئلہ کو گری نظروں سے دیکھتے ہی نمرا نے اپنی معلومات سے منہا کو اسے آگاہ کیا تھا۔ ایکسکیوز می۔ میر زیان کے پاس پہنچتے آئلہ نے ہلکا سا گلا کھنگارتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ نسوانی آواز پر پاس کھڑے کچھ لوگوں سے بات کرتے زیان نے پلٹ کر آئلہ کی جانب دیکھا تھا، جو کہ اسی کی طرف دیکھتے ہی دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اب ان لوگوں میں ایک خوبصورت سی اسمائل کے ساتھ زیان سے بات کرنے کے لیے کچھ وقت مانگتی ان کو وہاں سے ہٹا کے بول گئی تھی۔ زیان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے آئلہ کچھ دکھی سی لگی تھی، مگر اچانک یاد آتے ہی کہ یہ وہی ریسٹورانٹ والی لڑکی ہے، زیان کی آنکھوں میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہائے، آئی ایم آئلہ اکرام، آئلہ نے ایک ادا سے کہتے اپنا ہاتھ زیان کی جانب بڑھایا تھا، مگر زیان نے اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے دونوں بازو سینے پر باندھے بے تاثر نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرا نام میر زیان حیدر ہے۔ جی فرمائیے مس آئلہ اکرام، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ آئلہ اپنا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کیے جانے پر، اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ دکھانے پر برا ماننے کے بجائے ہولے سے مسکرا دی۔ اسے میر زیان حیدر کا یہ گریز برتنا انداز مزید اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ اب تک اس کی لائف میں یہ پہلا ایسا شخص تھا جو آئلہ اکرام سے انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا۔ کام تو کچھ خاص نہیں، میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے آپ سے بات کرنے کو دل چاہا، اس لیے یہاں تک آ گئی۔ آئی تھنک آئی لائک یو۔ آئلہ کی صاف گوئی پر زبیان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، جس طرح وہ والہانہ نظروں سے یہ دیکھ کر لڑی تھی میر زیان، مگر مجھے آپ سے اور آپ جیسی تمام لڑکیوں سے جنہیں اپنی عزت اور کا ذرا بھی خیال نہیں، ان سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں، سو پلیز آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ میں آپ کے ٹائپ کا انسان بالکل بھی نہیں ہوں، زیان نے دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے آئلہ کو اپنے نزدیک موجود اس کی اوقات بتائی تھی۔ پارٹی میں موجود سب لوگ آئلہ کو اس طرح
पास खड़ा देखकर उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे, जिसकी बुरी वजह आयला का ज़ियान को वालहाना पसंदीदगी नज़रों से देखना था। और ज़ियान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और उसका नाम आयला जैसी लड़की के साथ लिया जाए। उसे आयला का बेइंतहा हुस्न भी अपनी जानिब मुतवज्जो नहीं कर पा रहा था। उसके नज़दीक हुस्न से कहीं बढ़कर लड़की की शर्मोहिया थी, जो आयला में 1% भी नज़र नहीं आई थी। इतने सख्त अल्फाज बोलकर मेरा दिल तो मत तोड़ो मीर ज़ियान हैदर, मानती हूँ कि तुम एटीट्यूड और ईगो बहुत सूट करती हैं, मगर थोड़ा सा अगले बंदे की फीलिंग का एहसास कर लेना भी बुरी बात नहीं। और किसी इंसान का ज़ाहिर देखकर तो फैसला नहीं किया जा सकता ना कि वो कैसा है। आयला अपनी कैफियत नहीं समझ पा रही थी। उसे ज़ियान के इतने सख्त अल्फाज का बुरा क्यों नहीं लग रहा, और दिल क्यों उसके पास खड़ा रहने उससे बातें करने का मुतमनी था, जो उसकी जानिब देखे जा रहा था। मेरे नज़दीक किसी शख्स को जानने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। तुम जैसी लड़की कभी भी मुझे अपनी जानिब अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इसलिए मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपने टाइप का कोई बंदा और ढूंढो। ज़ियान इतना रूड कभी नहीं रहा, मगर न जाने क्यों उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो उसके पास से हटने का नाम ही ले रही थी। मीर ज़ियान हैदर, अभी 15 मिनट पहले तक मैं समझती थी कि मुझे मोहब्बत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। कोई दूसरा इंसान कैसे आपको इतना अजीज़ हो सकता है, मगर तुम्हें देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें अनजाने और अनदेखे जज्बे में गिरफ्तार हो रही हूँ। क्या पता ये सब वक्ती अमल हो, मगर दिल को तुम बहुत बुरी तरह भागे हो। आयला बात करने के दौरान चंद कदमों को फासला समेटी ज़ियान के करीब हुई थी। ज़ियान बिना उसे दूर किए पीछे हटे और खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में सड़पन टपक रहा था। आयला इकराम, मीर ज़ियान हैदर, चाहे किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल करके रहूँगी। तुम्हें मेरी जानिब अट्रैक्ट करना होगा, मुझसे मोहब्बत करनी होगी। आयला के लहजे के अंदाज में एक अजीब सी जिद थी। उसकी बात पर ज़ियान तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया था, और ज़ियान का इस तरह का एटीट्यूड देखकर आयला तो एकदम से उसे समझ नहीं आ रही थी, और ना ही उसे उसकी कोई बात बुरी लग रही थी। तुम बेशरम, बदलिहाज, बदतमीज़ होने के साथ साथ पागल भी हो। तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मीर ज़ियान हैदर तुम्हारा इंतखाब नहीं करेगा। ज़ियान ज़हर खुंदा लहजे में कहते उसका बाजू पकड़कर साइड पर झुकते वहाँ से निकल गया था। इस लड़की ने उसका अच्छा भला मूड खराब कर दिया। आयला, ये सब क्या है? तुम अपने रूम में नहीं खड़ी, पैलेस पब्लिक प्लेस पर हो, क्या हरकतें कर रहे हो? मिनहा को आयला का इस तरह ज़ियान के करीब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जो अब भी मुस्कुराती नज़रों से इंटरनस की जानिब देख रही थी, जहाँ से वो कब का जा चुका था। मिनहा, मुझे मीर हैदर ज़ियान पहली नज़र की मोहब्बत हो गई। मिनहा की बात का जवाब दिए बिना आयला खोए लहजे में बोली थी। मिनहा को उसकी दिमागी हालत बिल्कुल शुबा होने लगा था। आयला, तुम पागल हो गई हो क्या? अच्छा मजाक है, वैसे आज पहली बार मिली तो आज ही उसे देखकर मोहब्बत होगी। अमेजिंग। मिनहा को समझ नहीं आ रहा था कि आयला की बात पर कैसे रिएक्ट। मिनहा के गुस्सा होने पर आयला ने मुस्कुराते उनके दोनों हाथ थामे थे। मिनहा, मैं सच कह रही हूँ, मीर हैदर ज़ियान मेरे दिल को बहुत बुरी तरह से पा गया है। उसका गुस्सा करना, चढ़ना, यहाँ तक कि मेरी बेइज्जती करना मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी। आयला बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मिनहा को उसकी बातें सुनकर डर लग रहा था। उसने मीर ज़ियान की आंखों में आयला के लिए साफ नापसंदीदगी और नागवारी देखी थी। वो आयला को समझाना चाहती थी, यहीं रोक देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आयला का दिल टूटे, मगर आयला इस वक्त उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? घर है या कोई क्लब? इतना ऊंचा म्यूजिक कौन सुनता है? फाहरा बेगम ड्राइंग रूम में दाखिल होकर कानों को हाथ रखते चिल्लाई थी। आयला आज उस दिन से उसका बदला लेने के मूड में थी, जब उन्होंने उसे थप्पड़ परोया था। उसने अपना फेवरेट सॉन्ग फुल वॉल्यूम पर लगा रखा था और उसका शोर पूरे घर में फैला हुआ था, और वह मिनहा के साथ कानों में रुई ठोन से मज़े से बातें कर रही थी। फाहरा बेगम का चिल्लाना उसने ऐसे इग्नोर किया था जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। आयला, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बंद करो इस शोर शराबे को, मेरे सर में दर्द हो रहा है। फाहरा बेगम आयला के बिल्कुल सामने आते गुस्से से तिल मिलाते हुए बोली थी, और उनका दिल चाह रहा था कि इस नकचड़ी बदतमीज़ लड़की को उठाकर उस घर से बाहर फेंक दे, जिसने शुरू से ही इसकी ज़िंदगी अज़ाब बना रखी थी। अब भी कान फाड़ता हुआ म्यूज़िक लगाकर प्लग आगे किए चेयर रखे बैठी थी, और ताकि वो बंद ना कर सके। मिनहा उसे इशारों में बंद करने का कह रही थी, मगर आयला आज किसी सूरत फाहरा बेगम पर तरस खाने के मूड में नहीं थी, जिसने उसे इसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली थी। आपने बंद कर लो, इतना अगर मसला हो रहा है तो मैं बिल्कुल बंद करने वाले, मेरा मूड आज सॉन्ग सुनने का। आयला के लहजे में फाहरा के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। तुम ये ठीक नहीं कर रही। मैं आज इकराम से तुम्हारी तबीयत अच्छे से सेट करवाती हूँ। बहुत ऊंचा उड़ने लगी हो तुम आज, अच्छे से कैसे तुम्हारे पर काटते हैं। फाहरा बेगम उसे गुस्से से वार्न करती बाहर निकल गई थी। आयला को हर बात समझाने वाली मिनहा इस मामले में आयला को कभी कुछ नहीं बोलती थी। वो आयला की ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ थे। उसके मुताबिक आयला अपनी जगह बिल्कुल हक बजानिब थी। फाहरा बेगम आज तक उसके साथ जो कुछ कर चुकी थी, उसके आगे आयला का ये सब तंग करना तो कुछ भी नहीं था। ओह शिट,
میں تو بھول ہی گئی کہ آج تو کشمالہ کا برتھ ڈے ہے، اس نے کتنی محبت سے انوائٹ کیا تھا، لازمی جانا بنتا ہے۔ مینہا اچانک سے یاد آنے پر جلدی سے اپنی جگہ اٹھتے ہوئے بولی تھی، تم آؤ گی نا؟ اس نے حیرت سے بولتے ہوئے کہا تھا۔ نسرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کر دیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا۔ اللہ حافظ۔